sun biyyi waggaa 250 seenaan isii guutuu waggaa 200 waan dhiyaatu seenaan isii seenaa dimokiraasii haasoyitii maal dura baay'ee namni keenya dafee waa irraanfatanatti fakkaata malee waan kana gaafa dura waraanni gartee obboleeyyan keenya irratti baname laayivii 4 deemee san Facebook irratti laayivii san gubbatan sirriitti dubbadhe jira keenya biyyi guddoon isin argaa jirtu Ameerikaa jaantuun kuftee jirti furadhaan jeen namni hedduun komentii irratti dhufanii manaama haasoyite keessaafu ijoolleen Ameerikaa jiraattu manaama haasoyitaatii manaama wanni itti dubbattu maal jechaa turan aboon dhaggeeffadhaan jeen Ameerikaa waa sadii gubbaa gad dhaabbatti miilli isii sadii Ameerikaa miilli isii sadii miila isii sadan san keessaa guddaa tokko ifa ladhoyti gaafa gartee waraanatti seentu san miilli isii lammaffaan dhahamuudhaaf kararra ture gaafas miilli isii sadan sun tokkoffaa miila gartee ideolojiidhaati ideolojii guddaa qabdi Ameerikaan ideolojii ittiin addunyaa bulchaa jirtu ideolojii gartee dimokiraasii maqaa jedhu jalatti dhokattee si jedhee ideolojii hedduu tokko fuutee olii kennaa neessiti fakkeenyaaf ideolojiin isii san liberaalizimiin ideolojii isiiti pragmatismiin ideolojii isiiti እንዲሁም pragmatismiin gaa isumatu uumeehu dhalootummaan isaatu jollukfaan warra isii uumerraahi warruma gartee isii sawwanna godherraahi abbaan isii Ameerikaa ideolojiilee kana pragmatismii kana amma isaan bakka itti fayyadaman qaban duraan jecha pragmatismiin bakka itti fayyadaman qaban bakka itti maasdhoo isaan qaban isa mirga namaa maal haqa namaatii dhaabbachuu bakka ideolojii kanaan intu mirga namaa eeyinaa maqaa jawu gubbaa dhaabbatanii addunyaa tana hunda isgoo godhachiisanii bulchaa turan lammaffaa waa'ee doolaaraati doolaara gubbaa gad dhaabbatte Ameerikaan humnummaan si guddaan isiin ni qabdi jamuhu doolaara kana keessaafuu gartee petrol doolaarri gartee walitti hidhamee booda doolaara kanaan addunyaa guutuu kontrol gootee bulchaa jirti lama kan sadaffaadha waraana wanni isiin itti biyya sanuu addunyuma tanaahu gartee ittiin gajjachisiiftee meeshaa waraanaa dursa waraanaati gabaabumatti amma maaliin jeegaaf san jara keenya ideolojikali dhawamaa jirti isiin ideolojiin si dhahamaa jira ka'us osoo ijaan argitu ilmaan daa'ima qalamaa jiru khaleessa isaan mirga dhalaan barsiisuu barbaadaa turan biyya Afrikaatti dhufanii namni khaleessa biyya Afrikaatti dhufee gartee mirga dhalaa nama qaraa isaa ture gaafa ifii deebi'ee dhalaa qalamtu san taa'ee daawwate borokam ta'e dhalaa dubbachuu dandeessu mirga dhalaa kamna barsiiftan namnu sin dhagahu namni sin dhagahu siikele isaan bar gurra addunyaa qaban ture bar arabni faan keessaafu bar isaan gabbaruu bar waa xiqqoo isaaniif bar duraan Ameerikaa tana gabbaruu uma xiqqootu hafaaf dur amma addunyaan guutuun halal kaashifitti isaan arge khalas qaama qullaa jecha kanatti addunyaan guutuu waan isaan dalagaa jiran arge tokkoffaan kana namni immoo ideolojiidhaan gaafa dhawame haybaa isaatu bu'aa deemaa beeki haybaan ankee gaafa gabbuu immoo meeshuma waraanaatu waa tokko sin fayyadu maaliif iji addunyaa guutuu loluu dandeessu reeti biyya muraasa loluu dandeessa maan fakkeenyaaf amma dhengadda yaada kana kaasanii marihataa turanii Ameerikaa yeroo takkatti yoo waraanni biyya lama irraatti baname waraana biyya lama irraatti baname san dandamachuu dandeessi biyyi takka amma biyya addunyaa irraa guddaadha super power jedhanii bara maanta isaan bara akkasitti beekanii miti injifatuu danda'uudha qabdi Ameerikaa yeroo ammatti humni isii biyya lama wal faana yoo waraanatti seente injifatuu dandeessi laata waan jedhu gaafii kaasanii biyya lama miti Raashiyaa qofa wali yoo waraanatti seente ammatti ammayyuu walolaa jirti isiin gama Yuukireen saniin harka Yuukireen keessaan dabarfattee lolaatuma jirti proxy no waraanaa jiran biyya qaalicha kana Raashiyaa tana qofa wajjin yoo wal lolan jarri kun survive ni godhanii laata wanti jedhu gaafii keessa means super power ta'uun isaanii gaafii keessa seenee jechaachumanu naannee takkaffaa wanni jennee ideolojiin si du'e jennee dhahame ideolojiin si amma biyyuma fedhettu Ameerikaatu kana jedhu yoo itti namni sitti hofla hon raa'usu yaa Ameerikaa waan jettu qabdii miti tun dhamaatuun fiifuu mirgi nama biyya biraatii miti lammiin biyya keessanii akkamitti jira lammiin biyya keessanii bara polotikaa biyya keessanii amanuu dhiisee bara lammiin biyya keessanii lammumti biyya saniitu polotikaan biyya sanii polotikaa haqaati jechuutti amanuu dhaabee jira durammoo itti amanuu ture beef amma khalas guututti waan ideolojiitiin cabxe egaa ideolojiin cabxe heybaan isii bu'aa jira heybaa isii wanni buuse maal jenna waraana keessa wanni tun dhuftee yoo ifnee heybaan isii ni bu'aa jee gaafsan dubbadheen ture waraana biyyammaan tan obboleeyyan keenyaa kana keessa yoo ifnee heybaan isiitis
waraanni isiitis makshuufa tahayyeetan ture osoo nam tokko isii yaammatiin dhuftee ifna hixe waraana keessa gargaarru malee nuti kana goonu malee jette biyyi xiqqoon nama miliyoona takka tuqaa shan qabdu taqriban nama miliyoona lama keessaa qabdu addunyaa guutuu jilbeeffachiifteeti isii guddoo silaanii kularaaniin addunyaa tana bulfadha jettee lafa dhiitaa turte san cabsitee argisiifte addunyaan guutuun itti kolfite kanaaf militariin siitis hagas mara kan ta'in addunyaan hubate amma hanga ta'anii super powerummaan isiitu gaafii keessa seenu ta'a jecha خاصة دولارا وني كبير أباجر سوبر باور توسيتي بر نما تكبر نما جند خيستي تمينا مركز أبو نمي تشوفون بودا رفيع نتونو جيك أجي أتي تنامني هندي إساوي جيا إنك كابنو تتخلى إساوي لينغرتي موركا تشونك كابنو نورادي ساكمني بربادياته وفي جامع دولار سكسي أكو مزين بربادياته وفي جامعتي تدي ما ترى إنستيشنات تقول جدا قرتي وانت وجه والكابتو كابين وجه والكابت فكين فمسكت سويفتي قرتي سيستم يتين الدنيا قطون دولار ولتي أمتى دليل دخنا أكا دولار ولتي أبو خنقول إساني في أمة سنة تنتجان والبنك خسانيتي يو إن خسانيتي كابين إساني خنا هند تدوران وهن كان لفر أوفافي دور نمن ديسان سوداتاتوري أما نمني هندي هي تسال لا لويجل نمني هندي بيجوني أربعة هند ما هي تسال لا لويجل سيجلا خناف ونجرو أمريكان فيوجر يصير رقمه ولتي من يوجن دريبا في أمريكا أو فهم تسمعونه يوروبين درانو دوتي القارة العجوز جانين درما وسين دولتي دا درما دوتو إزين بيجمنو تخيس الروس إلمان أمريكاتي ولتي دا جري بيجوني لها جباب متي جرجلني جرني ربي خراخنا قدوها قدوف شيء كي ثاني ربي هذا بلوف ترمو دعاء ونافنتي Yeah, absolutely. Namni ja banateti la tintalu lalu dandau Amerikana ka kufajur tu matakka shakkin injuru akati jatte humna sin qabdu ideology inni gudda demokrasi jatte jalattu dhokattu suni amma akkuma ati jette saaxila baay'eetiin jira namni kolfa ka jette sun baay'ee na kolfisiise yaa kolfu qaba nam absolutely maaliif akka isaan munaafiqa ta'an akka isaan wanna dubbatan afaaniin ittiin dalanne ifaan ifatti mul'ate wanni si ajaa'ibu niwusinaa dhagayeetiin jedhe maal jedha Canada and Europe citizeniin isaanii akka Amerikaa hin deemne akka kechiisa kennan har'a wanna si ajaa'ibu wallahi jedha ajaa'iba rabbii amma duraan Itoophiyaan deeminaa jettee Amerikaa ta'aa kechiisa akkanan deeminaa asin bayinaa akkana amma Eurooppii fi Kanadaan Amerikaan akkan deemne jedhanii akka kechiisanii maal Jarman garuu turee jira by the way Eurooppii keessa Jarman turee jira Jarman amma torbanuu gahee jira eega dhorke ka Jarmani okay ka Jarman dursee jira maaliif jennaan Jarman lammiilee Jarman nama sadii akkan taane goote Amerikaan permanent resident qabaachuun normal Amerikaa keessatti permanent resident qabaattee biyya san seenuu kan dandeenye dhorkuu danda'a hojjetaan immigreeshinaa tokkichi hojjetaan dhuunfaan tokko qabeessi deebisuu danda'a biyya keetitti jecha PR qofaa miti citizen keetuu qoratuu danda'a nama citizen tokko qabanii Jarmanii deebisan achi booda bahanii dubbatan kalas Jarmanoonni lakki Amerikaan akitti deemaa jirtu ulfaataadha nam tokko illee if abdattanii achitti hin deeminaadha PR qabda jettanii if abdattanii achitti hin deeminaadha if quba qabaadhaa Amerikaan adeemsi jijjiiramee jira yaani torban dabre keessa haasawwan torban dabre jalqaba irratti haasawaniiru ka Jarman ajaa'ibaan yaa dhaga'e kuni Amerikaaf kufaatii guddaadha akka namni hin dubbanne afaan sakaaluu afaan xaxuu yoo jalqaban kuni kufaatii isaanii guddaa ka jalqabaati miti actually ka xumuraati maaliif ka jalqabaati obboleewwan kiyya kenna yoo ajjeefaman akkaati jettu wanta isaan itti seenanii achi keessatti qooda fudhatan wanta san kufe heebaan isaanii akkasii hundaafuu civilizationii fi super poweriin hin dhalata hin du'a akkasii think gara duutti deemaa jira achi deemaa jira namni as dhufuuf hawu dhugaas hin jedha nuhu garam deemna jenneetiin rakkataa jirra eessa deemna gara uma deemuun wayi ijoollee keenya garam deemnes bakka wanna akkasii dubbanna daily wanni si ajaa'ibu tokkoffaa ilma guddifachuun dandeettu lammaffaa ka'ama dhufaatiin jiru immoo sammuu qulqulluun jiraachuu iyyuu dandeettu citizen jettee akka duraan lubbee dhoofitee jiraachuun hin danda'amu
እንጅሮ በደን yoonni tokko duuba kee jiraat yoo keeziin wayii koortii qabaatteetiin haadha manaa kee wajjin ol dhabdee koortii irratti yoo keezii wayii qabaat sitizena taatee hin taane rakkoon qabu yoo si qaban jechuudha. Kanaafuu wanni baay'ee babbadaa jira. Hundaafuu rabbi ka ol fuudhe gabbuusa. abadan bar fa inna haqqun ala Allah jee bar Rasulullah alayhi salatu wassalam bar rabbi irratti haqate ejira rabbiin ifirraa khaayee jira je waan ol fuudhe gaddeebisu maleen taane waan gaddeebisu ol khaasu maleen taane isiin amma isii qofa miti ቢዮኒ ዲሃ ጉቱመቶ ገደቢያ ጅራን ወንድሞች አማርኛ ተናጋሪዎች ይቅርታ ዛሬ እንዳለ ኦሮሚፋ ብቻ አረግንባቸው አይደል ስለ አሜሪካ እያወራን ነው አሜሪካ አፈር እየበላች ነው አሜሪካ ብቻ አይደለም አሜሪካና መሰሎቻቸው ግብራበሮቻቸውም ጭምር አፈር እየበሉ ነው ወደታች የማሽቆልቆሉን ነገር ጀምረውታል ለምሳሌ ያክል አሁን ከዲሞክራሲ ጋር ተያይዞ በፊት ስለ ዲሞክራሲ እኛን ስታስተምር የነበረች ሀገር ዛሬ ላይ ደግሞ እነሱ ሀገር ላይ ተቀምጣችሁ የሆነ ነገር መናገር መብቱ እስከማይኖራችሁ ድረስ ነው እና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው የሚል ነገር ነው ያወራን ያለ ነው عجل الله بهلاكهم ብለናል አሚን ያ ረብ እና ከሲ ብዙ ጊዜ ዙልም ሲበዛ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር አላህ ከፍ ያደረገውን ያወርደዋል ዙልም ምን መሰለህ ኢንፋክት አሜሪካ በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮች ቢኖሯትም እስከዛሬ ዩኤስኤድ በተለያዩ እርዳታዎች በመናምን የማይደርስ ሰደቃ የለም በየሀገሩ አላሁ ጀለ ወአላ ፍራውንን ረጅም አመት ለምንድን ነው ያቆየው ሲባል ምስኪኖችን ያበላ ነበር በወቅቱ ያ የሚያበላውን ነገር ጀዛውን አላህ አላፈረሰበትም እና አሜሪካ በዱንያ ከፈለ ብዙ ሀገሮችን ሰፖርት አደረጋለች የሚገርም ነገር ደግሞ at the end of the day ያንንም ሰፖርት እያነሳች ነው አሁን የሴድ ምናምን የምትለው ነገር አሳጅርቲ በጣም እያነሱ ነው ያንንም ነገር ኢቭን ባለፈው ራሱ ሱቃ ካቀረባቸው መላምቶች መካከል እኮ አንደኛውና ትልቁ ብሎ እሱ ያቀረበው ትራምፕ ያቀረበው እርዳታዎችን ሙሉ በሙሉ ማቋረጥ የሚለው ነገር ላይ ነው በነገራችን ላይ ሰውየው ይቅርታ አድርጉልኝና ነጋዴ ነው ቢዝነስማን ነው የሚገርመው ነገር ደግሞ ራሱን በጣም ከመካቡ የተነሳ ሰዎቹ ዘንድ አሁን አብዛኛው አሜሪካዊ የሚያቀው እነሱ የሚያቁት ትራምፕ ምርጥ የሆነ ወይ ደግሞ ስኬታማ የሆነ ቢዝነስማን እንደሆነ ነው የሚያቁት የሚገርመው አፈር የበላ የመጨረሻ ደደብ ቢዝነስማን መሆኑን ደግሞ ሰሞኑን አጋልጠውታል ስንቴ ተሸውዶ እንደከሰረ በአባቱ ንብረት እዚህ እንደደረሰ ማለት ነው አባቱ ባለ ሀብት ናቸው ትልቅ ባለ ሀብት ናቸው አባቱ ቤተሰቦቹ በአጠቃላይ ሀብታም ናቸው የቤተሰቦቹን ሀብት ነበር ሲጨፈጭፍ የነበረው ሁሌ እንደከሰረ አባቱ ያበደረው እየከሰረ አባቱ ያበደረው ምን አለ እኔ ስራ ስጀምር በጥቂት ብሮች ተበድሬ ነው የጀመርኩት ምናምን አለ የተበደረውን ብር ዘወር ብለው ቼክ አድርገው ሲያመጡ ወደ 900 ሚሊዮን አካባቢ ነው ከአባቱ የተበደረው በየጊዜው ማለት ነው የሆነ ጊዜ ላይ 100 ምናምን ሚሊዮን የሆነ ጊዜ ላይ 200 ሚሊዮን ያው ከስር ያሉት ወንድሞችና እህቶች እንትን እንደሚሉ ተስፋ አደርጋለሁ ምን አገባችሁ የአባቱ ንብረት ነው እንዳይሉን እውነት ነው የአባቱ ንብረት ነው ቢሆንም ግን የከሰረ እንትን ነው ነጋዴ ነው የከሰረ ነጋዴ ሆኖ ሳለ እንደ ስኬታማ አድርጎ ራሱን አቀረበ ሰው ሁላ ስኬታማ አድርጎ ወሰደው መረጡት አሁን ገብቶ ደግሞ ሀገሪቷን የንትን ማዕድን ያደረጋት የንግድ ማዕድ በቃ ሀገር የምትተዳደረው በንግድ አይደለም ሀገር የምትተዳደረው የመጀመሪያው የሆነን ሀገር አቅም የሚሰጠው አቅም የሚነሳው ከሌላ ሀገር ጋር ያላት ግንኙነት ነው እሱ ደግሞ ማሻአላህ አላህ ይጨምርለት ብለናል መጀመሪያ እንደመጣ የሰራው ነገር ምንድነው ከሀገሪቷ ጋር ሪሌሽን ያላቸውን በአጠቃላይ መቆራረጥ ነው በጣም ሰርቶበታል አሁን በጣም እየለፋን ያለው አሁን ለምሳሌ እናንተ ጎረቤት የሆነችው በጣም የናንተ ቅርብ ሀገር የምትባለው ካናዳ ናት ካናዳን አራት እግራችሁን ብሉ ነው ያላቸው በቃ ገደል ግቡ ከፈለጋችሁ በግልጽ አውጥተው ሜክሲኮንም እንደዚያው ሜክሲኮም አሁን በእንትን ደረጃ እኮ በንግድ ደረጃ እኮ በጣም የአሜሪካ ቅርብ ሀገር የምትባለው ሜክሲኮ ናት ኦልሞስት ወደ 60% የሚጠጋው መኪናና የመኪና ምርቶች በአጠቃላይ ከሜክሲኮ አካባቢ እንደሚመጣ ነው ሪሰርቾቹ የሚናገሩት ማለት ነው ሆኖም ግን 25% እነሱ ላይ ማስቀመጥ ማለት አስባችሁታል እውነት ነው ለእናንተ ይጠቅማችኋል በነገራችን ላይ ለአሜሪካ ይጠቅማል ምክንያቱም የሥራ ዕድል ፈጠራ ነው የሚሆነው
እሱ እየፈለገ ያለው ውጭ ሀገር ላይ እየሰሩ ያሉ ካምፓኒዎች በአጠቃላይ አሁን ለምሳሌ GMC የሚባለው ካምፓኒ ፎርድ የሚባለው ካምፓኒ የናንተ ሀገር በቀል ካምፓኒ ቢሆኑም እነሱ እየሰሩ ያሉት ግን ውጭ ሀገር ላይ ነው። ሜክሲኮ ላይ ሄዶ በትንሽ ደሞዝ ስለሚያሰራ ሜክሲኮ ላይ አሰርቶ ያመጣል። ካናዳ ላይ ሄዶ አሰርቶ ያመጣል። እሱ ደግሞ እያለ ያለው ውጭ ሀገር ላይ የምታሰሩትን ነገር በአጠቃላይ ወደ ሀገሬ ያስገቡልኝና ሀገሬ ውስጥ ስሩ፣ የሥራ እድልም ፍጠሩልኝ እያለ ነው። መልካም የሥራ እድል መፍጠር ይቻላል ሀገር ላይ ተመልሶ። ከሌሎች ሀገሮች ጋር ግን ሙሉ በሙሉ የሚቆራረጥ ከሆነ ይህ ነገር በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ምን እንደሚፈጥር አላወቅም መሰለኝ። እኔ እንጃ። ግን ያው እነሱ ናቸው ከኛ በላይ የሚያውቁት የሀገራቸውን ፖለቲካ። አላህ እንዲሁ ያወራቸው ገደል ይክተታቸው ብለን ዱዓ እናደርጋለን እስቲ ኢንሻአላህ። አሚን ያ ረቢ። ምንም ስታየው እኮ ሎጂካል አይደለም የሚሄድበትም አካሄድ። ታሪፍ ከካናዳና ምንድነው ሜክሲኮ ጋር ያደረገው እንትን አዋጭ አይደለም። ባይ ዘ ዌይ አሜሪካ ውስጥ እንቁላል መብላት ሌክዠሪ ሆኗል። አጂብ ሱብሃንአላህ። እንቁላል አታገኝም አሜሪካ ውስጥ። ይናፍቃል። 2 ሳምንት ምናምን ስቶር ውስጥ ጠፍቶ አምሮ ተናፍቆ ምናምን ነው የምታገኘውና እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያመጣው። አሁን ኢንፍሌሽኑ ምኑ እየባሰ ነው ያለውና ስታየው አዋጭ አይደለም ብዙ ነገር። ሜቢ እንደ ሎንግ ረን ያዋጣ ይችላል፣ ግን አሁን ባለው ተጨባጭ ለአሜሪካ የሚጠቅማት ነገር ብዙም የለም። ከ5 አመት በኋላ ነው ይሄ አሁን ፍሬው የሚታየው ማለት ነው። እየሰራ ያለው ነገር ከ5 አመት በኋላ ነው። ምክንያቱም አንድ ካምፓኒ ኖርማል የሚባለው ካምፓኒ ከሆነ ሀገር ወደ ሆነ ሀገር ሙሉ በሙሉ ጓዙን ጠቅሎ ለመግባት 3 አመት ይፈጅበታል ኖርማል የሚባለው። ከባባር ካምፓኒ ትላልቅ ካምፓኒዎች የሚባሉት የመኪና አምራቾች ምናምን ደግሞ እስከ 5 አመት ነው የሚፈጅበት። ስለዚህ አሁን እየገዛ ያለው ሰውዬ ዝም ብሎ ነው እንጂ የሚፍጨረጨረው በሱ ጊዜ አይደለም ነገሩ የሚቀየረው። ከተቀየረም ከሱ ኋላ የሚመጣው መንግስት ላይ ነው የሚቀየረው። ሜቢ ከሱ ኋላ የሚመጣው መንግስት ደግሞ እንትን የሚሆን ከሆነ ከዲሞክራት የሚሆን ከሆነ እነሱ ደግሞ የሪፐብሊካኖችን ስራ ማፍረስ ነው የሚወዱትና ስራውን ያበላሹበታል የሚል ግምት አለኝ። አላሁ አለም። ግን ለአለሁ ኸይር። በነገራችን ላይ የእናንተን ሀገር ፖለቲካ የምከታተለው ከረጅም ጊዜ ወዲህ ስራዬ ብዬ የምከታተለው ለምን የእናንተ ሀገር አካሄድ ወይ ደግሞ እናንተ ሀገር ላይ የሚከሰተው ነገር ዓለም ላይ በአጠቃላይ ኢፌክት አለው። ዓለምን ይቀይራል። አብሶሉት የሆነ ጫና አለው ዓለም ላይ። ምክንያቱም ያው እንደነገር